Hi guys! For today's vlog, mag-unbox tayo ng earrings. Ayan, accessories. Ayan, binili ko siya sa Shopee. Ayan, let's go! So, ito pala guys is yung French retro minimalist earring, saka Korean earrings, saka yung necklace earrings. So, ayan siya guys. Cute! Ayan guys, so. See, focus. Focus niyo. So, ayan guys. Ayan siya. Minimalist retro earrings. Ayan. Tapos, meron tayong Korean fashion earrings. Ayan siya. Ayan. Teka muna. Siya guys. Cute. Parang ano siya guys. Barko. Ayan. So, ayan sa loob. Ayan. Cute, no? Fashion earrings. Tapos, ito, Korean fashion naman siya, guys. Yan. Yan. Ayan siya, guys. May ano, ang haba pala nito. Yan. Ayan siya. Ano mo. Yan. Ayan, pwedeng tanggalin yung, ayan o guys, ayan. Nakakabit pala to dito, yung mahaba. Tapos, kung ito lang yung gusto nyo, pwede siya, ayan o, ayan o, ito siya, ayan. Tapos, kung gusto nyo yung may, ano, may ganito, ayan, cute, pwede pang, ano, dalawa. Focus mo, ilapit mo. Tapos next, ito naman guys. Itong Korean fashion na necklace. Ano ito? Ang cute oh. Cute na guys. Cute. Pati. Dito mailagay lang. Ayan oh guys. Cute. Ayan. O, diba? Flower. Ayan siya. Pwede siguro ito tanggalin. Pag gusto mo lang yung ganito. Ayan, cute. Ayan. Wow. Yun lamang guys. Thank you for watching.